मैंने जुपिटर क्लासेस को पुणी थे स्वागत। आज आम काव्य मंगले अइला उषा विषयर सरलार्थ गुड़िक डिस्कसन करवा। प्रथम सरलार्थटी हूँ देवाई नवजीवन स्वर्गु की ओह्लाइचंती मर्त्य भुवन। जमती लिखाई लिखिए उत्तर काव्य मंगले अइला उषा कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। जमती लिखाई देवाई ... मर्त्य भुवन सेमती लिखिए। उक्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरଙ୍କ तपस्विनी काव्यर चतुर्थ स्वर्गरु गृहीत। मंगले अइला उषा कविताटी तार एक अंश विशेष। वाल्मीकि आश्रम परिवेश को उषार आगमन संपर्क रे कवि एठारे वर्णना करिसंती। पति रामचंद्रଙ୍କ द्वारा निर्वासिता सीता ऋषि वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय नेइछंती। एही पुण्यवती सीतांकर दर्शन कामना करी उषा देवींकर आगमन होइछि। शଯ୍ୟା त्याग परे सती सीतांकु उषा देवी राति पाहिबार सूचना देइछंती। उषा लाल रंगर पाटवस्त्र पिंधि जाहाकु कवितारे अरुण कषाय बास बोली कुहा जाइछि सती सीतांकु दर्शन करिबाकु सुशोभित होई प्रशांत रूपरे आगमन करिछंती। कविंक कल्पनारे सते जेपरि केउ जोगेश्वरी स्वर्गधामरु मर्त्य भुवनकु ओह्लाई आसी सीतांक दुख राशिर उपशम करी तांकु नवजीवन देवार चेष्टा करुछंती। एठारे कवि उषांक ठारे मानवीय आवेग ओ मातृत्व भरी देई सती सीतांक दुख उपशम करिबारे समर्थ होइछंती। एबे हमें आसीबा द्वितीय सरलार्थटी को। वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार। उत्तर लिखिबा काव्य मंगले अइला उषा कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। जमती लिखाई वैकुंठे ... बीणा झंकार सेमती लिखिए। संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सिंधु पुस्तकर मंगले अइला उषा कवितारु आनीत। एठारे कवि गंगाधर मेहेर उषांक आगमन रे आश्रम प्रकृति किपरि संगीतमय और सात्विक होई उठिछि तार एक हृदयस्पर्शी वर्णना देइछंती। मुनिंकर आश्रम उपकंठरे मंगलमय प्रभात आसी उपस्थित होइछि। काक पिक कजलपाती और कुंभाटुआंकर मधुर काकली रे आश्रम परिवेश पवित्र और मनोरम होई जाइछि। ऋषि मुनि मानक वेद उच्चारण और मुख निसृत ओंकार ध्वनि वनभूमि को सात्विक करी देइछि। कवि कल्पना करुचंती सते जेमिति सरस्वतींकर बीणा झंकार चतुर्दिग मुखरित होइछि। सेही मधुर संगीत आकाश भेद करी वैकुंठ भुवन रे नारायण को तृप्ति करी पाताल देश रे अनंत नागंकु मध्य शांति प्रदान करुछि। कविंकर वर्णना प्रकृतिर रूप को अत्यंत पवित्र और मनमुग्धकर करी देइछि। परवर्ती सरलार्थटी होउछि भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे। उत्तर लिखिबा काव्य मंगले अइला उषा कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। जेमती लिखाई भाग्यवती ... एका पर संसारे। संक्षिप्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरଙ୍କ रचित तपस्विनी काव्यरु गृहीत मंगले अइला उषा शीर्षक कवितारु गृहीत होइअछि। एठारे सती जानकी को कोଳରେ धारण करी तमसा नदी किपरि निजकु भाग्यवती मने करिछि कवि मानवीय चित्रण करिसंती। ऋषि वाल्मीकिंकर आश्रम निकटरे प्रवाहित होउछि पवित्र तमसा नदी। कविंक दृष्टि रे से केवल नदी नुहे बरं धात्री भली आश्रमर सबु आवश्यक
ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ମାନବୀୟ ଆବେଗ, ମାତୃତ୍ୱ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ମମତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିଛି ତମସା ନଦୀ। ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜାରାଣୀ ଜାନକୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ତମସା ନଦୀ ଭାବି ନଥିଲେ। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିବା ସହିତ ସୁବାସିତ ନୀର ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ଜାଳି ସେ ମୀନ ନୟନରେ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ନିଜର ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିବେ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଥିଲେ। ନଦୀଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱର ଆବେଗ କବି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥକୁ ଆସିବା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କାବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ... ରଘୁବଂଶୀକେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାବ୍ୟାଂଶଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ଅଂଶରେ ସତୀ ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଘୁକୁଳର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ଦେବୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାନା ଉପହାରମାନ ଧରି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୀତା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସଂସାରରୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସୀତା ଦେବୀ ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି ରଘୁବଂଶର ଶୁଭ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚରିତ୍ରର ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା 4ଟି ସରଳାର୍ଥର ଡିସ୍କସନ୍। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।